Boku choy je vrsta kineskog kupusa. Ima zelene listove i bele stabljike. Osim u Aziji, proširio se kao hranjivo povrće i u ostalim delovima sveta. Priprema se slično kao spanać, kupus i ostalo lisnato povrće. Kuva se nekoliko minuta na pari ili se kratko prodinsta u voku. Boku choy dobro operite u hladnoj vodi. Iseckajte stabljike i listove i odvojite posebno. Stabljike se dinstaju nešto duže, a listovi nešto kraće. Vok je kineski duboki tiganj za brzo kuvanje. U njega sipamo ulje da se zagreje. Zatim dodajemo začine, seckani beli luk i đumbir. Kratko se proprži i dodaju se bele stabljike bok choy. Posolite u nekom trenutku dok ga kratko dinstate. Po potrebi dodajte malo vode. Gotovo je za svega nekoliko minuta. Izvadite bok choy. Zatim opet sipajte ulje u vok i beli luk i đumbir. Preko dodajte zelene bok choy listove. Oni su gotovi duplo brže nego stabljike, pa je to razlog zašto ih spremamo odvojeno. Sada pridružite listove stabljikama. Servirajte na tanjir i začinite sa soja sosom. Prema mom iskustvu dobro se slaže sa ribom, morskim plodovima ili belim sirom. Bok choy, ulje, beli luk, đumbir, soja sos. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.